Yeah. Okay, so we will discuss about the type of chemoreceptor that will control breathing. Okay, dia punya cerita ataupun dia punya isu macam ni. Kamu pernah did you notice ataupun aware how many times the inhalation and exhalations occur within 1 minute? Kamu ada sedar? Kamu sedar ha? Kamu sudah bernafas berapa kali dalam 1 minit? Tidak kan? Ya, tidak. Kenapa tidak? Because the breathing occur involuntary. Ya, kita tidak kawal dan tidak sedar. Of course kita bolehlah cakap saya bernafas 10 kali dan kita pun tarik nafas 10 kali. Tapi dia tidak akan konsisten macam tu, kan? Okay, because the breathing pun pernafasan dikawal oleh will be controlled by chemoreceptor. Okay? Kamu pernah melalui situasi tiba-tiba kamu punya pernafasan tinggi ataupun kadar pernafasan tinggi? Pernah kan? Pernah kan? Yang sekarang ni apa? How do you define your breathing rate for now? Sekarang ni dalam keadaan apa? Kamu anggap ataupun bolehkah kita anggap dia sebagai keadaan normal? Yes, ya, keadaan normal. Okay. Kita punya breathing rate dia boleh meningkat, ya. Dia boleh meningkat. Tapi dia tidak boleh menurun lah. Yang kita anggap sebagai normal inilah yang berlaku sekarang lah, ya, kadar pernafasan yang biasa, ya. But sometimes we notice that our breathing rate will increase, ya. Kita punya breathing rate akan increase. Okay, from normal it can increase, tapi dia tidak akan turun, ya. Yang sekarang ni adalah keadaan normal, ya. Tapi ada certain situation dia akan meningkat. Okay, apakah situation itu? Bila kita penat, ya. When we mungkin during bersukan, ya, exercise, ya, berlari, ya, betul, ya. Kita punya kadar pernafasan akan meningkat. Okay. Vigorous. Okay. Di mana ni, ya? Sekejap, ya. Time nervous, yes. Time nervous pun juga kadar, ya. Yang nervous tu ada benda lain lah. Itu ada disebabkan oleh kau punya hormon, adrenaline, ya. Adrenaline will increase the heartbeat. So, dia ada kaitan dengan apalah heartbeat kamu. Ui, keras lalu. Itu pun perubahan juga, ya. For you to get ready with the dia punya kamu punya tindakan, ya. Sama ada, okay, kamu akan fight ataupun kalau contohnya lah tadi, ya, kamu lalu sama ada kamu akan fight or flight. Okay. Sama ada kamu jumpa ataupun lari. Kamu kalau nampak crush kamu apa? Lari kan, jumpa. Fight or flight. Siapa tadi? Christy kan? Lari. Dia penakut, lemah kan? Kalau kamu lari, kamu tidak tahulah. Kalau kamu lari, habislah. Yeah, you never know. Yeah, both of these situation or these conditions will require certain amount of energy. That's why kamu punya kadar meningkat, oksigen meningkat dan the blood flow increase. So that you can get ready for kamu punya action, sama ada fight or flight, ya. Yeah? And yes, of course, this will cause the breathing rate will increase, ya. Ini pun boleh jadilah tadi dalam keadaan nervous, ya. Dalam keadaan bersukan, kamu punya breathing meningkat. Okay, the control of the breathing is voluntary. That's why kita tidak boleh, kamu tidak sedar berapa kali sebab dia berlaku secara involuntary, ya. Dia dikawal oleh kita punya respiratory center. Kita punya respiratory center terletak di mana? Di otak, brain. Which part of the brain? Ya.
kita panggil dia sebagai medulla oblongata and pons, medulla oblongata dengan pons. Okay, medulla oblongata, what is the function? The function of the medulla oblongata is to regulate basic rhythm of itu fungsi medulla oblongata. Alright. Next. Okay, kalau saya besarkan di sini, ini kita punya otak kita, and then kita punya medulla dengan pons otak di brain stem ataupun di otak tengah atau midbrain, Okay, kalau kita besarkan, kita akan nampak ni lah, di sini bahagian atas ini kita panggil pons, dan di bawah sedikit kita panggil medulla oblongata, So this is our respiratory center, and almost all of the involuntary ataupun involuntary metabolism, for example, heartbeat juga dikawal atau affected by the medulla oblongata and pons, Okay, apa-apa peristiwa ataupun how to say this, any involuntary actions or any physiology process that occur inside our body yang kita tidak kawal, itu dikawal oleh ataupun macam mana kita panggil voluntary, semua yang involuntary dikawal oleh medulla oblongata ataupun pons, Boleh faham? So ini kita tidak kawalan, ini berlaku secara voluntary. Okay, pada medulla oblongata ada dua dia punya portion ataupun regions of the medulla oblongata. The first one kita panggil sebagai inspiratory center, The ventral portion yang lebih depan sini, depan sini, Saya kasih clear dia dulu. Okay. Medulla oblongata yang depan sini, ini adalah kita panggil sebagai, saya tulis sini, inspiratory center, Yang di belakang sikit ini kita panggil expiratory center. Kalau inspiratory center ini adalah untuk inhalation, Kalau expiratory center ini untuk exhale. Boleh nampak, So that is itu adalah part of the brain yang kawal kita punya pernafasan. So ada dua lah, ventral portion, inspiratory center, and satu lagi dorsal. Okay, dorsal and lateral portions adalah expiratory center. Inspiratory untuk bernafas, inhale. Expiratory, exhale. Okay, pons. Apa fungsi pons? Help to control the transitions between the inhalation and exhalation. The transition between inhalation dengan exhalation. Apa maksudnya? Kamu pernah menarik nafas and at the same time menghembus nafas? Pernah melalui situasi itu? Pernahkah? Tidak. Kamu masa budak-budak dulu menangis? Pernah menangis? Kan? Macam yang terseduh-seduh. Yang macam tu. Itu sebetulnya menangis tapi tidak jadi hembus nafas. So kamu akan rasa apa tu? Apa nama disakitkan. Sebab transition between kita panggil apa? Transition between inhalation and exhalation itu tidak berlaku dengan lancar, So kalau itu berlaku secara kalau berlaku sekarang, tapi dia tidak akan berlaku sebab kita punya respiratory center, pons, dia akan regulate ataupun transition, Okay, so stimulate or inhibit the respiratory center. Pons ini boleh control ataupun affect kita punya medulla oblongata, Alright. These control mechanisms ensure that the gas exchange is coordinated with blood circulation and metabolic demand, So maksudnya kita punya perubahan menarik nafas atau menghembus nafas tu juga
in relations with the blood circulation, iaitu kita punya jantung ya. Juga ada kaitan dengan kita heartbeat ya. Kalau heartbeat kita meningkat, kadar pernafasan juga akan meningkat kan. Dan juga metabolic demand ya. Metabolic demand ni contohnya tadi kita penat ataupun kita punya cellular respiration increase dan kita punya pernafasan juga akan increase gitu ya. Dapat? Dapatkah? Boleh kan? Okay. State the type of chemoreceptor. So kita ada dua lah. Kita ada dua. Okay. Satu kita panggil sebagai central. Satu lagi peripheral. Okay. Central kita ada pons dengan juga kita ada medulla oblongata. Ya. Gitu. Okay. Pons dengan medulla oblongata, ya. Di sini kita ada ni bahagian atas otak sini. Dia sensitif kepada, it's sensitive to, okay, the pons and medulla also surrounded ataupun buff with cerebrospinal fluid, ya. Otak kita dikelilingi oleh satu fluid yang kita panggil sebagai cerebrospinal fluid. Cerebrospinal fluid sensitive to the changes of the blood pH, ya. pH ataupun the pH in the cerebrospinal fluid, dan juga sebenarnya the pH actually represent the H+, kan? Dan sebenarnya juga adalah disebabkan oleh partial pressure ataupun because of the carbon dioxide. Okey, kalau saya cakap carbon dioxide boleh menyebabkan H+ meningkat dan pH turun. Ini kau faham macam mana situasi dia? Can you relate the situation when the carbon dioxide increase, the blood pH will decrease and then the H+ increase? Dapatkah kaitkan? Any response? Macam mana H+ boleh meningkat? Macam mana pH menurun ataupun decrease kalau ada carbon dioxide? How? Penny, macam mana pH boleh turun? Because carbon dioxide, okay, combined with water to form carbonic acid, kan? Ataupun kita panggil sebagai H2CO3, kan? Carbonic acid. So carbonic acid sudah menyebabkan pH sudah drop, ya. And then the carbonic acid dissociate H+ and bicarbonate ion. So H+ ini juga sudah menyebabkan kita pH drop. Kan? So H+, increase of the H+ is because of the increase of the partial pressure of the carbon dioxide. Okay? Increase partial pressure of the carbon dioxide directly will affect ataupun will lower the blood pH. Okay? Kita punya blood pH normal adalah berapa? 7.4. Ini kita punya blood pH lah yang kita anggap sebagai normal. Okay? Yang sekarang ni bolehkah setakat ni? Boleh? Boleh ya? Okay. Pons dengan medulla oblongata sensitif terhadap ni ya. Sensitif kepada pH. Yeah. The pH is actually because of the H+, yeah, increase of the H+, and then the accumulation of carbonic acid due to the increase of the partial pressure of carbon dioxide. Okay. For the peripheral kita ada dua ya, satu kecil sebagai aorta, satu lagi carotid bodies ataupun carotid arteries ya. Carotid arteries tu ada di sini
ni the blood vessel yang akan that will channel the blood from the heart to the brain, ya. Kalau kamu pegang di leher kamu, sebelah kiri kanan dan kanan leher kamu akan rasa ada satu kamu boleh detect kamu punya blood vessel that will supply the blood from the heart to the brain, ya. So itu kita panggil sebagai carotid artery. And then the upper part of the jantung ataupun the heart, kita ada aorta, ya. So aorta, nampak sini, ya. Okay, both and carotid bodies atau carotid arteries, this will form the peripheral chemoreceptor, ya. Untuk kedua-dua derang ni, okay, carotid bodies dengan aorta, dia orang sensitif terhadap perubahan chemical iaitu partial pressure of carbon dioxide, pH dan juga H+. Okay, dan partial pressure of oxygen. Okay. Okay, tapi yang penting di sini adalah, yang sangat penting, the chemical yang sangat penting adalah carbon dioxide. Okay, carbon dioxide yang akan menyebabkan kita punya breathing rate meningkat. Because carbon dioxide ni yang boleh menyebabkan pH turun ataupun H+, concentration increase. Dapatkah? Apakah gas yang penting yang boleh kawal ataupun boleh menyebabkan kita punya breathing rate meningkat? Carbon dioxide. Ya, not oxygen. Okay, bukan oksigen. In fact, sebelum ni kita sudah bincang kalau ada banyak tinggi sangat oksigen dalam badan kamu atau dalam darah kamu, dia boleh menyebabkan kita punya paru-paru collapse ataupun dalam perkataan lain kita berhenti bernafas. Ya. Too much oxygen pun tidak bagus. Ya. Dia boleh menyebabkan kita berhenti bernafas. Okay. Okay, sekarang kita ada berapa chemoreceptor? Ada dua kan, two main type, central dengan peripheral. Central kita ada pons dengan medulla oblongata, ya. That will be surrounded by cerebrospinal fluid. Ini cecair di sini sangat sensitif kepada apa tu? Sangat sensitif kepada perubahan, ya, chemical. Perubahan chemical iaitu pH. Yes, good. Good. Nah, yes, the blood pH. Okay, untuk peripheral kita ada dua carotid bodies dengan aorta. Carotid bodies terletak di the blood vessel, the blood vessels from the heart that supply the blood to the brain, ya. Pun dalam physical kita ataupun dalam badan kita, kamu boleh sentuh ataupun boleh detect dia di sebelah kiri dan kanan bahagian leher kamu, ya. Kalau sembelih binatang, inilah yang kita akan sembelih lah. Kalau kita boleh kasih apa nama? Kalau manusia kita boleh kasih apa tu? Strangle ataupun apa nama ya? Pernah tengok kan dia lock bahagian leher dia punya lawan, kawan dia itu pun akan menyerah, ya. Sebab inilah dia lock, dia akan apply the pressure so that the blood will prevent to flow from the heart to the brain. So kalau kita apa ni? Apa nama di sini ya? Astaga. Ini ya, kalau kita hentikan aliran darah dia, kita akan tidak dapat oksigen. So the first step yang akan berlaku adalah kita akan pitam atau shutdown, ya. Okay, boleh faham? Boleh ya? So ini sejak dia cerita lah ya. Tadi yang kita conteng-conteng tu ini ayat dia lah. Okay, central chemoreceptor dengan peripheral chemoreceptor. Ya, sensitif perubahan chemical. Okay, apa yang akan affect ataupun detected by the central and peripheral chemoreceptor? Basically adalah carbon dioxide. Carbon dioxide yang that will cause the blood pH to decrease and increase the H+ concentration. So ini yang sangat efficient ataupun sangat penting dalam regulation of breathing, ya, yang breathing rate akan increase. Okay. Alright. I will use this diagram to explain. Kalau kamu punya, ya, kalau kita punya partial pressure of carbon dioxide increase, ya.
So, apa yang akan terjadi? Okay, if the partial pressure of carbon dioxide increase, what happens to breathing rate? Okay, kita punya akan increase. Agree? Okay? Ya, tapi sekarang dia punya persoalan adalah macam mana? How? Okay? So, the increase of the partial pressure of dioxide, okay, and then will cause blood pH to decrease, and then the H plus will increase. Yeah, carbon dioxide increase, pH increase, H plus hydrogen ion increase. Partial pressure of oxygen ini akan decrease. So all of these situations will be sensed by the peripheral. Okay, mana peripheral? Di sini aorta, and then the carotid arteries. Yeah. So they will send a signal to the kepada otak. Yeah. Which part of otak? The medulla oblongata. Okay. And also, okay, the cerebrospinal fluid also will detect the presence of pH. Yeah, the blood pH decrease. Kenapa blood pH decrease? Because of the H plus increase. So this situation or this condition will occur at the cerebrospinal fluid. So the cerebrospinal fluid will send ataupun will alert the kita punya apa nama tadi? Kita punya central chemoreceptor. Okay. So ada dua lah. Yang pertama peripheral, carotid arteries and aorta will send the increase in the partial pressure of carbon dioxide, decrease in the blood pH, and then increase of the H plus concentration, and decrease of partial pressure of oxygen. So, dia orang hantar maklumat ni otak, ya, iaitu medulla oblongata. Okay. At the brain, at the brain, the cerebrospinal fluid will detect the changes of the chemical, pH decrease, H plus increase. Okay. Sebab kita punya otak tu dia apa tadi? Dia dikelilingi ataupun dikelilingi oleh cerebrospinal fluid. So dia sangat sensitif terhadap, so it's very sensitive to the changes of the chemical. Okay. So this situation, apa dia punya situation? pH increase, H plus, pH decrease, H plus increase, carbon dioxide increase, oxygen decrease will be sent by central and peripheral chemoreceptor. Ya, kalau central ini ya, dia detect yang ini ya. Central detect oxygen atau tidak? Di otak dia detect oxygen, partial pressure of oxygen or not? Detect atau tidak? Jawapannya tidak ya. Dia cuma detect inilah pH drop. Kenapa pH drop? Sebab disebabkan oleh H plus ataupun hydrogen ion increase. Okay. Kalau peripheral, dia detect ini ya. Ini di peripheral. Ya. Dapat? So, kedua-dua situasi ini, dia akan hantar maklumat kepada medulla oblongata. Ya. Medulla oblongata ada dua dia punya. Okay. Medulla oblongata ada dua portion dia tadi kan. Satu ventral. Masih ingatkah? Ventral itu adalah apa? Still remember, ventral itu untuk apa? Okay. Di sini kan. Di sini ada di depan sini ada part yang kita panggil sebagai ventral ya, ventral yang di depan. Yang di depan tu kita panggil sebagai, saya tulis tadi ini kan IC. Apa tu IC? Inhibitory Center. Okay. Ke belakang sikit kita ada EC. Apa tu EC? Expiratory Center. IC untuk inhale. EC untuk exhale. Okay. So, which will be activated? Inspiratory center atau expiratory center? Mana yang akan dia detect? Mana satu yang akan activated?
I see, yeah. Ini inspiratory center yang akan activated. So, inspiratory center akan send impulse, yeah. The inspiratory center will send impulse, clear dulu Okay, the inspiratory center, okay, send impulse to kepada dua bahagian, ya. Satu kepada muscle in between of the rib cage yang kita panggil sebagai external intercostal muscle, ya. External intercostal muscle, ya. The nerves that will supply ataupun that will convey atau send the impulse adalah thoracic nerve. Dapat sana? Itu yang pertama, ya. Yang kedua, ya. The inspiratory center also will send signal to the diaphragm. Ya, kita punya diaphragm kita sini. Okay. This impulse will be sent through renic nerve. Ya. Apa nama dia? Renic. Ya, walaupun spelling dia ada mula dengan P, ya. Dia punya bunyi adalah renic. Dapat? Ini ya, renic nerve. So ini yang kedua. Okay, renic will send the signal to the ataupun will send the impulse to the diaphragm. And thoracic nerve will send the signal atau impulse to the external intercostal muscle. When inspiratory center activated, what happens to the external intercostal muscle dengan diaphragm? Okay, both akan, okay, dia akan dua-dua contract. Okay, so bila dia contract macam ni ya, untuk explain ni, kamu boleh tarik nafas. Cuba tarik nafas. Kalau kamu tarik nafas, apa yang berlaku? Inhale. What happened? Kamu ada di sana kan ni? Ada di seberang kan ni? Ataupun saya minta kalau saya suruh buka kamera, okey kah? Kah lebih selesa begini? Ada. Kalau kamu tarik nafas, what happened ya? Okay, when kita punya lain lambat ya, sorry. External intercostal muscle dengan kita punya diaphragm contract. What will happen? Okay. So untuk explain ni, kita akan cerita ya. Satu, kita punya rib cage ya. The rib cage, saya tulis RC. What happens to the rib cage? It will move upward and outward. Coba kamu tarik nafas kan. When you inhale, you can sense that your rib cage will move upward. Kan? Dia akan move upward dengan outward. Okay. This will cause the, okay, yang kedua, punya diaphragm, saya tulis D. Okay. Diaphragm, what happens? Dia akan bergerak ke ataupun will move downward. Ya. Daripada ini bentuk asal dia, bila kita tarik nafas, okay, it will become like this, ya, flatten. Okay, so this situation will cause the volume in the lungs, volumes in the thoracic cavity will increase, the pressure will decrease. As a result, kita pun akan menarik, nafas, ya. Okay. Sekarang ni kalau kamu inhale, kamu sedarkah kamu sedang inhale? Kalau kamu menarik nafas sekarang, kamu sedar atau tidak? Tidak kan? Tapi kamu sedang berlari-lari, sedang bermain-main, sedang bersukan lah contohnya. Kalau kamu sudah penat, kamu sedarkah kamu menarik nafas? Apa beza dia? Sederhana. Ya, beza dia kamu akan menarik nafas lebih dalam dan lebih, ya, kamu rasalah gerakan di apa tu, kamu punya rib cage tu, kamu akan dia lebih ke upward dengan outward, lebih cepat dan lebih tahan, lebih dalam lah. Kita panggil dia punya apa tu, depth, ya, kedalaman kita tarik nafas tu lebih terasa dia lah, kan? Lebih kamu apa tu saya, yeah, you can be shared. Selepas activity, okay, after the exercise, okay, you can sense that during inhalations, you can sense that there are movement of the rib cage yang lebih ketara, ya, banding dalam keadaan normal, kan? Setuju?
So bila kita inhale, ya, di dalam kita punya apa tu, bila kita inhale, kita punya when during the inhalation, okay, when the air enters lungs, what are the lungs? Okay, semasa inhalation, okay, air will enter to the lungs. What happens to the lungs? The lungs will expand. Okay, bolehkah kamu tarik nafas, kemudian tarik nafas sampai bila kamu boleh bertahan? Okay, when you inhale, bila tarik nafas, bila kamu boleh bertahan? Tarik nafas tu. Ada certain time, tiba-tiba kamu mesti menghembus nafas kan? Kan tidak boleh terus menerus tarik nafas kan? Kau tarik nafas. Akhirnya ada certain point kau mesti nafas. Kenapa? Why? Okay? Because in our lungs, ni ada something pada lungs kita yang kita panggil sebagai stretch receptor. Yeah? The stretch receptor at the alveoli ataupun alveolar wall, yeah, becomes stimulated. Ya, lungs penuh, ya, bila dia penuh, dia sudah membesar, dia akan stretch. So on your lungs, namely atau specifically at the alveolar wall, ada satu muscle, okay, cluster of the receptor yang kita panggil sebagai stretch receptor. Yeah, the stretch receptor will sense that it's become expand. Yeah, so at certain point, okay, to prevent the over expand of your lungs, okay, the receptor will send signal, ya, dia akan send signal kepada signal atau impulse expiratory center, okay, melalui nerve kita panggil sebagai vagus nerve. So ada berapa nerve sudah kita belajar di sini? 3 kan? Satu thoracic nerve pada external intercostal muscle, kedua rhenic nerve pada diaphragm, and vagus nerve daripada lungs, stretch receptor to expiratory center. Okay. Nanti ada diagram yang lain lagi lah, ya, bagi tahu bila kita punya lungs expand, okay, there will be stretch receptor become stimulated, and then the stretch receptor will send impulse to the expiratory center. Bila expiratory center activated, dia akan send signal to the inspiratory center to cut the signal that send through the thoracic nerve dengan rhenic nerve. So maksudnya di sini tiada signal lah kalau expiratory center sudah activated. So tidak ada impulse will be sent through the thoracic nerve dengan rhenic nerve. So what happen? Okay, external intercostal muscle and diaphragm will relax. So bila relax, apa jadi? Nah, ini menghembus nafas, ya. Kita punya ribcage akan kita ya kontras dengan yang ini. Will move downward, inward. Kita punya diaphragm will move upward in dome shape. Yeah. This situation will cause the volume. Okay, volume will increase, volume will decrease, pressure will increase. So the A will be forced to out from lungs to the outside. Okay. Dan proses ini berulang sampai kita punya dia punya apa tadi? Ini ya, kita punya partial pressure of carbon dioxide decrease, okay, back to normal, and then pH back to normal. Berapa normal tadi? What is the normal pH of the blood? 7.4. And then kita punya H pun akan menurun back to normal, ya. Okay, oksigen pun akan meningkat to normal, ya. So process the breathing process will be repeated sampai semua ini back to normal. Okay, gitu. So ini ayat dia. So ayat-ayat dia saya tidak mau ulang lagi, ya.
Nanti kamu baca sendiri ya. Okay, ini contoh sebagai inspiration out the nerve impulses via rhenic nerve to diaphragm and then thoracic nerve, external intercostal muscle. Yang ini saya cakap tadi apa tu? EIM. Okay. The rib cage expand and moves upward and outward. Ini kita sudah bincang juga tadi lah. So kemudian kita punya stretch receptor pada dinding alveoli dan juga bronchioles akan stimulated. Okay, lepas dia stimulated, apa dia akan buat? Cuba bagi tahu. Apa nerves yang akan terlibat? Vagus. Yes, good ya. Vagus nerve. Ya. So ini tadi ya. Bila kita punya jantung pula. When the lungs become expand, pada kita punya apa ni? Alveoli ataupun alveola. Okay. Kita punya apa benda di sini? Ada stretch. Okay, stretch receptor. Okay. And the stretch ataupun the expansion of the lungs. So it will send signal through the apa nama ni apa? Nerves ni? Vagus nerve. Dia akan send kepada siapa? Medulla oblongata. Which part of the medulla oblongata? The expiratory. Okay. Okay, sekarang saya mau tanya. Kalau expiratory center ni activated, apa dia akan buat? Dia akan inhibit IC. Okay, inhibit IC. Good. So, bila dia inhibit IC, apa jadi? Dia akan cut the impulse that will send through the thoracic nerve dengan rhenic nerve. So, here rib cage dengan diaphragm will kita sudah relax. Apa jadi? Rib cage akan gerak ke mana? The rib cage will move downward and inward. Kan? Kita punya diaphragm will move upward. So, apa kesan dia? Kita punya volume of the thoracic cavity decrease. Okay? Ya, will decrease kan? Kita punya pressure-nya akan increase. So, akan berlaku exhalation. Okay, kita pun akan apa nama dia? Hembus nafas ya. Gitu dia. Okay. Inilah pergerakan kita punya apa nama tadi, rib cage ya. Kalau kita tarik nafas, the rib cage will move upward. Okay. Kemudian outward. Kita punya diaphragm akan move downward. Okay. Kalau kita menghembus nafas, rib cage akan move inward, down, kemudian inward. Kita punya diaphragm will move upward. Yeah. So the pressure increase, volume decrease. So udara pun akan ditolak keluar ya. Okay, ini sudah tadilah. Okay. Okay, blood pH adalah 7. Okay. Kalau kita punya blood pH pergi 7.2. Okay, if the blood pH 7.2, what do you expect berlaku kepada kita punya breathing rate? Increase or decrease? Kalau pH 7. Increase. Yes, good. Okay. Macam mana dia boleh increase? Sebab dia akan this condition will be detected by siapa? Detected by peripheral and central chemoreceptor. So berlakulah situasi yang kita tadilah. Okay. Boleh kita sambung pada penis stomata. Ya. Okay, apa itu stomata? Stomata is the microscopic pore, yeah, microscopic pore surrounded by a guard cell in the epidermis of the leaves
and stem that allows the gases exchange between the environment and the interior of the plant. Stomata inilah ruangan ataupun bukaan kecil ataupun microscopic pore. Surrounded by, dia dikelilingi oleh guard cell. Okay, seterusnya. Guard cell ada sepasang, dia ada dua lah, ada sepasang. A pair of guard cells side by side, kita bean shape. Kalau kamu nampak ni macam bean, macam kacang kan. Kacang merah. Okay, macam kacang dia punya bentuk kan. Okay. The characteristic ataupun the structure of the guard cell, unique characteristic or the structure of the guard cells, the reasons why the stomata become or become closed, become open when the guard cells become turgid, and become closed atau will close when the guard cells become flaccid. Ataupun dalam perkataan lain, stomata buka dan tertutup adalah disebabkan oleh siapa? Disebabkan oleh disebabkan oleh sel. So apa ciri-ciri guard cell? Apa ciri-ciri guard cell ataupun apa dia punya karakteristik atau apa structure? First, the wall, the thinner wall, guard cell punya outer wall, adalah thin and flexible. Yang di luar ni, yang di luar sini lebih nipis, thin and flexible. Sementara dinding di dalam, the inner wall, yang ni saya pindah sini. Thin and flexible, kemudian yang di dalam pula adalah thick and less flexible. Itu yang pertama. Yang pertama adalah dinding di sebelah lebih tebal dan kurang less elastic atau kurang fleksibel. Dinding di sebelah dalam, apa saya sebut tadi Saya ulang Dinding di sebelah dalam lebih tebal dan kurang elastik. Manakala dinding di sebelah luar, bukan saya sebut tadi. Yang ini adalah outer wall, yang ini pula thick and less flexible tu adalah inner. So inilah menyebabkan guard cell tu sedikit unik lah. Dinding dalam tebal, dinding luar nipis. Juga ada chloroplast. So apa kaitan dengan ada chloroplast? Dia boleh berfotosintesis. So bila boleh berlaku fotosintesis, adalah kesan dia tu dia boleh menghasilkan sugar. So sugar ni ada kesan dengan effect the water potential. The size of the stoma is adjusted by the turgidity of the guard cell. Of the stoma sama ada dia terbuka oleh turgidity of the cell. Guard cell juga associated ataupun dikelilingi oleh sel-sel lain yang kita panggil sebagai neighboring cell ataupun subsidiary cell. Boleh? Ada 3 saudara. Satu, dia punya wall dia. Kedua, ada chloroplast. Ketiga, ada oleh subsidiary cell ataupun neighboring cell ataupun adjacent cell. Ini sudah tadi, the cell wall is artikan sudah. The cellulose microfibrils are oriented in the directions that causes the guard cells to bow outward, when turgid. Cellulose microfibrils pada dinding dalam tu menyebabkan the guard cells will bow outward. Dia akan, bila dia become turgid, dia akan to bow, membengkok ataupun bend outward. So bila dia ke belakang, maksudnya ini lurus,
Bila dia tolakang ya, menolak ke belakang jadi macam ni. Kan? Nampakkah? Saya tunjuk sekali lagi ya. Okey, yang di sini stomata close gini. Stomata close dia normal macam ni kan. So bila dia turgid, dia akan bengkok, okey. Bow outward. So bila dia bengkok ke belakang atau bow outward, dia punya stomata akan terbuka, ya. Okey. Kita akan highlight ataupun kita akan relate the movement of water osmosis, ya. Bila guard cell become turgid ataupun when during osmosis, when the water will move from subsidiary cells to the guard cells become turgid, ya. So semasa turgid dia akan bowing ataupun bengkok ke belakang. So bila dia bengkok ke belakang, dia pun stomata pun akan terbuka, ya. Okey. Okey, dalam silibus kita, we will relate the opening and closing of stomata with Stark-Sugar hypothesis. Okay. Another hypothesis yang kita akan belajar adalah potassium ion hypothesis. Okay. Tapi ini tiada silibus kamu semester atau sesi ini. Sesi depan baru ada. So for your, untuk kamu punya syllabus for this semester, dia cuma involve Stark-Sugar hypothesis saja. Potassium ion hypothesis tiada. Okay. So kalau kamu belajar Alright, the situation Starch will be converted into sugar when the pH is high. Bila pH when the pH is high atau increase, this will favor the conversion of starch into sugar. Okay? Dapat tu? High pH, glucose akan dihasilkan ataupun starch akan ditukar kepada sugar. Itu kalau pH tinggi. Kenapa pH tinggi Due to increase or decrease of carbon dioxide. Sebab carbon dioxide rendah. Kenapa carbon dioxide rendah? Sebab dia digunakan semasa photosynthesis. Okay. Boleh kamu kaitkan tu? Ini pula pH rendah, pH decrease. Okay, kenapa pH decrease? Sebab carbon dioxide tinggi, due to the accumulation of carbon dioxide. Kalau carbon dioxide tinggi, maksudnya berlaku fotosintesis atau tidak? Photosynthesis occur or not? Okay, photosynthesis not. So carbon dioxide tinggi. Bila carbon dioxide tinggi, pH akan rendah. So this will favor conversion of sugar into starch. Okay, apa beza starch dengan sugar? Berkaitan dengan water potential. Kalau sugar, what happens to the water potential kalau ada sugar? Increase kah? Okay, increase kan? Kalau starch, water akan saya ulang balik. Starch is insoluble. Kalau sugar, water potential increase kah decrease? Iya kah? Kalau ada sugar, dia punya water potential increase. Ya. Water potential dia decrease kan? Kalau ada sugar. Sebab dia akan apa tu? Dia akan decrease. Kalau ada starch baru dia akan increase. Okay. Sekali lagi kita juga kaitkan dengan ni satu lagi situasi dia malam atau siang Bila masa photosynthesis berlaku, malam atau siang? Daytime or night? Normally during day. Kan?
daytime. Kalau photosynthesis tidak berlaku semasa night. Okay. Gitu ya. So maksudnya kita akan kaitkan masa, kemudian karbon dioksida dan juga dengan pH. Kemudian based on the pH, kita akan kaitkan sama ada starch converted into sugar atau sugar will be converted into starch. Dan dari from sugar and starch, kita akan tahu dia punya water potential dia. Okay. Alright. Conversion of starch to sugar at high pH. Itu sudah kita cakap tadi. Okay. Mechanism dia. Mechanism semata opening based on starch sugar hypothesis ya. So mesti tulis starch sugar hypothesis ya, jangan sugar starch. Jangan kasih terbalik dia. Okay. Starch sugar hypothesis. So kita akan assume that the stomata during daytime ya. So mechanism macam ni. During daytime, in the presence of light atau during day, the gut cells carry out photosynthesis. Macam mana gut cells boleh carry out photosynthesis? Sebab dia ada chloroplast. Okay, kedua. Okay, the photosynthesis will use up the carbon dioxide atau will fix the carbon dioxide. As a result, carbon dioxide akan meningkatkan turun. Turun kan? Dia akan decrease. So, the decrease of the carbon dioxide, okay, it will produce glucose during the photosynthesis, but at the same time, dia juga akan menyebabkan, okay, the pH will increase. Okay. Bila pH increase, apa jadi? Starch converted into sugar. So sekarang ni kita ada sugar. Sugar photosynthesis, ya, dan juga sugar the conversion of starch into sugar. So seterusnya apa jadi? Glucose soluble in water and this will lower the water potential. Dia punya water potential pun akan rendah. So bila dia rendah, apa jadi? Air daripada, okay, the water from, okay, apa di sini? The water from the, okay, dari sini luar dari luar masuk sini. Apa sel di sekeliling gut cell? Subsidiary cell. Ya. The water from the ataupun the water from the subsidiary cell will move atau diffuse into the gut cells by, okay, mesti beritahu, by osmosis. So bila air masuk ke dalam sini, apa jadi dengan dia punya turgor pressure dia? Dia punya turgor pressure dia akan increase. Ya. So when the turgor pressure increase, the gut cells will, okay, become turgid. Bila dia turgid, okay, gut cells will bow inward upward. Bow, dia akan bengkok ke dalam kah keluar? Outward. Yeah. So the stomata open. Itu during day. Okay. Boleh? Boleh kan? Okay. Kita tengok pula during night. Yeah. During night, so apa cerita? Kalau night ada photosynthesis, okay, no photosynthesis, ya, no photosynthesis. Ada sugar dihasilkan? Tiada, ya, no, tiada sugar. Kenapa sudah karbon dioksida meningkat? Meningkatkan. So dia punya pH akan turun, kan? Okay, low pH will favor the conversion for low pH will favor the conversion of sugar into starch. Okay, so kalau ada starch, apa jadi? Dia adalah insoluble. So air di situ ataupun keupayaan air ataupun water potential will increase. Water potential, kalau insoluble, increase ya? Yes, increase. So bila ada increase, the water will move out, ya. Water diffuse out atau move out from the gut cells into the subsidiary cell by maximum
by osmosis. Yeah. So water move out from the gut cell, dia punya turgor pressure dia increase kah decrease? Decrease kan? Gut cells akan jadi, saya tulis GC akan jadi flaccid. Stomata okay, close, tertutup. Begitu. So ini ayat yang ini dia punya ringkasan lah. So kamu boleh buat dia punya aliran ya. I mean dia carta alir dia ya. So ini ayat panjang dia. Perlu mau tengok ayat panjang dia? Ini ayat panjang dia. Okay. In the absence of light during night, gas do not carry out photosynthesis. So kalau tiada photosynthesis, tiada sugar, kan? So carbon dioxide, okay, accumulate, pH akan turun. So bila turun, glucose converted into starch. Starch insoluble in water. So ini dia punya menyebabkan water potential akan increase. So okay, air akan move out. Okay, water potential of the gas cell is higher than the surrounding. So air akan diffuse from the gas cells into the surrounding epidermal cell by osmosis. Bila air keluar, turgor pressure dia decrease. So gas cell akan jadi flaccid. Stomata akan tertutup gitu. Ya. Yeah? Alright, boleh?